Vamos a dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas. Creemos que este momento es un momento de suma importancia y de gran relevancia debido a lo que Dios quiere hacer para Alaska, y no nada más para Alaska, sino para el mundo. Así que vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, perdón, por este tiempo, Señor, tan importante. Gracias por estas personas que tú has dispuesto en su corazón el poder venir, Señor, a esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque no es cualquier reunión, Señor, es el poder realmente buscar y encontrarnos con las personas que tú tienes preparadas, Señor, para que se pueda salvar esta región de Alaska, Señor. Así que yo te doy gracias por el equipo de los pastores de Corea, Señor, por nuestras vidas, para que sea tu Espíritu Santo el que nos esté cada día revelando tu palabra, revelando tu evangelio, para que creamos porque Jesús es el Cristo. Y te damos gracias por este tiempo en el nombre precioso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bueno, pues estamos aquí reunidos para poder hacer y cumplir la evangelización del mundo, ¿sí? Cumplir y hacer la evangelización de Alaska. Podemos ver en la Biblia cómo Dios se encontró con personas específicas en un tiempo específico para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Jesús ciertamente dijo algo bien importante: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Ayer el pastor Cho él nos comentaba algo muy importante. No venimos a hacer una nueva denominación, no venimos a hacer una organización. Como tal, no somos una organización. Somos hombres y personas y pastores de diferentes partes del mundo haciendo y cumpliendo un solo propósito, que es hacer la evangelización mundial en nuestros días, cumplir Mateo 24:14. Creemos que si nosotros hacemos nuestra parte como hijos de Dios, siendo obedientes a la palabra, entonces el Señor regresa en nuestros días. Con esa fe corría la iglesia primitiva, con esa fe ellos corrían para hacer la evangelización. ¿Sí? Ciertamente el Señor, cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, es porque cuando Él estuvo en la tierra se halló y se encontró precisamente con muchas organizaciones, se encontró con mucha gente que eran los fariseos, los saduceos, los amorreos, ¿sí? Los celotes, y que eran organizaciones religiosas, y entonces Él vino a establecer algo bien importante: yo soy el camino, nada más, yo soy la vida, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre. No era la filosofía de los griegos, no era la religión de los fariseos, era realmente el hecho de que Él vino a hacer y a cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Juan, en el Evangelio de Juan, Él nos muestra el propósito y nos dice: Padre, que se cumpla tu propósito es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al que tú has enviado. Y ese era el propósito. Y entonces podemos ver algo muy importante en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 20:31. Me gustaría que lo pudiéramos leer, por favor. Que es de lo que vamos a estar compartiendo en este día. Juan 20:31. Si vemos el rótulo, dice el propósito del libro. ¿De cuál libro? De todo este libro que tú y yo tenemos en la mano. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ayer el pastor Cho, en la introducción de los que pudimos estar aquí, él nos compartía algo muy importante. Él decía que realmente no entramos aquí por muchas personas, no buscamos multitudes, ¿sí? Nuestro Señor siempre estuvo buscando a las personas que iban a hacer y a cumplir la voluntad del Padre, los que Él ya tenía predestinados para cumplir y obedecer al Evangelio. Y entonces para nosotros es bien importante una persona que crea en el Evangelio, que realmente crea en la palabra,
que crea para obedecer a lo que Dios mandó, con eso se puede salvar esta región. Y entonces el único propósito por el cual el Señor nos dejó su palabra es para que creamos una sola cosa, para que creamos realmente que Jesús es el Cristo. Y entonces de eso es de lo que les vamos a estar compartiendo en este periodo y en los días subsecuentes. Así que, Pastor Cho, por favor, ¿sí? Le damos gracias a Dios al Pastor Cho, que viene de Corea del Sur, y a Yasu. 반갑습니다. Mucho gusto. 저희는 여러분에게 그냥 단순히 성경을 가르치려고 온 사람이 아닙니다. No somos personas que vienen simplemente a enseñarles acerca de la Biblia. 저희가 10명이 알래스카에 왔거든요. Somos 10 personas las que hemos venido a Alaska desde Corea 항공비 굉장히 비싸게 들여서 왔습니다. y hemos pagado pues un boleto muy caro para poder venir aquí. 엄청난 돈을 들여서 왔고, Así que hemos venido con una gran inversión 그리고 한 열흘이라는 시간을 투자를 했습니다. y también la inversión incluye estos 10 días que tenemos aquí. 거기 와서 여러분이 알고 있는 어떤 조그만 집회를 하려고 온 게 아닐 것입니다. No venimos aquí a tener una conferencia leve nada más, 저희는 알래스카 복음화하기 위해서 왔고, sino nosotros hemos venido aquí para que Alaska sea evangelizada 세계 복음화하기 위해서 왔습니다. y también para hacer la evangelización del mundo. 지금 약 100개 나라에서 제자를 찾았고, Y en este momento se han hallado discípulos en cerca de 100 naciones 그들과 함께 세계 복음화하고 있습니다. y en este momento estamos haciendo la evangelización mundial junto con ellos. 저희는 그 다음 주에 캐나다 갈 거고요. La otra semana nosotros nos dirigimos hacia Canadá, 그리고 한국에 갈 거고, luego nos vamos a Corea 한국 도착한 지 5일 만에 중국을 갈 겁니다. y después de 5 días de estar en Corea yo iré a China. 많은 사역 중에 오늘 이 자리에서 여러분을 본 거예요. Y en varios recorridos, hay varios recorridos y en esto estamos aquí con ustedes. 그러니까 그 말은 이 자리가 적은 그런 뭐 소수가 모였지만 절대로 작은 모임이 아니라는 걸 아셨으면 좋겠어요. Es decir, lo que nos gustaría que ustedes supiesen es que aunque somos pocos los que estamos reunidos aquí, la reunión no es insignificante. 알래스카 복음화는 굉장히 간단합니다. La evangelización de Alaska es muy simple. 알래스카를 복음화할 수 있는 제자가 찾아지면 되는 겁니다. Si se encuentra un discípulo que vaya a evangelizar Alaska, eso es todo. 그 제자가 알래스카를 복음화할 것이기 때문에 그랬어요. Esto es porque este discípulo se va a encargar de evangelizar a toda Alaska. 제자를 찾을 수 있는 방법이 Y 하나입니다. la forma de encontrar un discípulo es algo muy simple. 올바른 복음을 전달하는 거예요. Es cuando se comparte el evangelio correcto. 정말 진정한 제자는 올바른 복음에 반응을 합니다. El verdadero discípulo reacciona al evangelio correcto. 그리고 이것이 정말 하나님께서 허락하신 말씀이 맞다고 하면 그 말씀을 들고 생명 들고 그 지역을 살려냅니다. Y si verdaderamente está la palabra que Dios ha permitido sobre ellos, estos discípulos dan la vida para salvar la región. 우리는 누가 알래스카 제자인지 모릅니다. Nosotros no sabemos quién sea esta persona que salvará Alaska, 근데 적어도 여러분에게 하나님 기회를 주신 것 같습니다. pero me parece que Dios les está presentando una oportunidad. 그래서 사흘 동안 이 자리에서 복음을 얘기할 것입니다. Por eso es que durante esos 3 días vamos a estar hablando del evangelio en este lugar. 복음이 혹시 여러분들에게 정말로 들려진다고 하면 Y si a ustedes les parece que este evangelio realmente es de parte de Dios, 하나님 여러분 통해서 알래스카를 살리실 줄 믿습니다. entonces yo confío en que Dios podrá salvar Alaska a través de ustedes. 저희는 여러분에게 요구한 게 아무것도 없습니다. Nosotros realmente no les estamos pidiendo nada. 교회 세우려고 온 것도 아니고 No hemos venido aquí a fundar una nueva iglesia. 교단과 단체를 만들려고 온 것도 No 아니고 hemos venido aquí para una nueva organización o una nueva denominación. 동력에서 뭔가를 하려고 온 것도 아니고 No hemos venido aquí solamente para cooperar con ustedes. 전혀 요구하지 않습니다. No les pedimos nada. 여러분이 이 말씀을 듣고 여러분 마음에 들지 않거나 뭐 부담이 된다. 그럼 같이 안 하셔도 괜찮고. Si ustedes escuchan esta palabra y no les gusta o se sienten de alguna manera cargadas con esta palabra, entonces está bien. 내가 일평생 찾던 하나님의 음성이구나라고 들려주시면 Pero si ustedes logran escuchar esta palabra y piensan, esto es lo que yo buscaba en mi vida, 그 음성에 순종하시면 됩니다. yo anhelo que ustedes puedan obedecer la voz de Dios. 100개국에서 제자를 찾았습니다. Así que en cerca de 100 naciones se han encontrado discípulos. 할 수 있는 간증이 많습니다. Hay mucho que podríamos estar testificando, 그런데 간증할 시간이 없습니다. pero no hay tiempo de testificar. 그래서 계속 복음만 선포할 겁니다. Solamente vamos a testificar el Evangelio. 예수 믿는 사람들 모아가지고 복음 얘기한다고 하니까 약간 이상하다 이런 생각을 하실 수도 있을 Y 것입니다. tal vez algunas puedan estar pensando, es extraño que ustedes reúnan a personas que ya son creyentes y les estén testificando el Evangelio de Jesús. 저는 어머니 뱃속에서부터 신앙생활을 한 사람입니다. Yo soy una persona que desde el vientre, pues yo participé en una vida cristiana. 예수 잘 믿는 집안에서 태어났습니다. Y nací en una familia que creía en Jesús de una manera ejemplar. 한국은 전 세계에서 가장 선교사를 많이 보낸 나라입니다. Corea es el país que ha enviado muchos misioneros. 굉장히 열심히 한 나라. Realmente se ha
esforzado mucho en las misiones. 보통의 열심 있는 성도들은 새벽 예배를 드립니다. La mayoría de los creyentes que realmente muestran un esfuerzo para su vida de fe tienen un culto todas las madrugadas. 교회에서 새벽 5시에 모여서 같이 예배를 매일 드려요. Se reúnen a las 5 de la mañana en la iglesia a dar el culto a Dios. 이런 나라가 한국입니다. Así es Corea. 거기서 열심히 신앙생활을 해왔습니다. Así es como yo vivía mi vida de fe con esfuerzo. 근데 누군가 나한테 너 복음 아냐 물어보면 제가 기분 나쁠 수 있었을 겁니다. Y si alguien me hubiese preguntado, ¿tú conoces el Evangelio? Yo me habría sentido muy ofendido. 근데 한 가지 고민이 되는 건 있었어요. Pero sí había una duda que yo tenía siempre. 초대교회 성도들과 내 삶이 다르다고 하는 것은 제가 늘 고민하고 있었던 겁니다. Yo tenía la duda de por qué mi vida es diferente a la vida de la iglesia primitiva. 그게 나중에 알고 보니까 복음을 진실로 알고 모르고의 차이였다는 걸 나중에 알게 Y 됐어요. luego yo me percaté de que la diferencia que yo tenía con ellos era la de conocer el Evangelio verdaderamente o no. 많은 사람들이 복음을 얘기합니다. Porque muchas personas hablan del Evangelio 복음을 알고 있다고 얘기합니다. y dicen, yo conozco el Evangelio. 예수 믿는 사람들이 다 복음 안다고 얘기합니다. Todas las personas que creen en Jesús dicen conocer el Evangelio. 근데 초대교회가 알고 믿었던 것과 본인이 알고 믿고 있는 것 과연 같냐? Pero la pregunta es aquello que lo que yo sé y creo, ¿será lo mismo que lo que la iglesia primitiva sabía y conocía? 그리고 많은 사람들이 복음 얘기를 하는데 Muchas personas hablan del Evangelio, 복음의 정의가 다 달라요. pero todos definen el Evangelio de diferente forma. 복음이 뭐냐고 물어보면 Es decir, si a usted se le preguntase cuál es el Evangelio, 하는 게 전부 달라요. todos responderían de una forma 이 사람이 diferente. 하는 얘기와 저 사람이 하는 얘기가 달라요. Lo que dice esta persona y la otra es diferente. 물론 다 예수님 얘기합니다. Claro, todas hablarían de 근데 Jesús, 이 교단과 저 교단이 얘기하는 복음의 정의가 달라요. pero la definición del Evangelio según una denominación y la otra es diferente. 그렇게 따진다고 하면 복음의 정의가 전 세계 수만 가지는 되는 것 같아요. Y si lo vemos así, realmente hay más de 10,000 definiciones en todo el mundo acerca del Evangelio. 근데 그렇게 복음이 다양한 것이냐? Pero ¿será que realmente el Evangelio es algo tan variado? 성경은 복음은 하나라고 얘기하고 La Biblia nos dice que el Evangelio es uno. 근데 그 복음에 대해서 선명하게 우리가 모르고 있다는 거예요. Pero eso quiere decir que nosotros no conocemos claramente este Evangelio. 모르고 있다는 것조차도 모르고 있습니다. Pero incluso muchas personas no saben que no saben. 그래서 제가 오늘 이제 이 시간부터 계속 복음을 설명할 건데요. Así que desde ese momento nos gustaría hablar un poco del Evangelio. 여러분 좀 이렇게 아주 이성적으로 한번 판단해 보시죠. Pero me gustaría que ustedes pudieran ser como muy críticas en escuchar esto. 굉장히 비판적으로 들어보세요. Que sean muy afiladas cuando escuchan. 마음 문을 닫으세요. Cierren las puertas de su corazón. 그리고 인상도 쓰세요. Y pueden poner una expresión muy seria si lo desean. 자기 정말로 올바른가? 이런 마음으로 한번 들어보세요. Pero escúchenlo con un corazón realmente cuestionando, ¿será esto verdad? 그게 하나라도 성경에 있는 것이 아니라고 생각하시면 Y si ustedes piensan que siquiera una cosa no es según la Biblia, 도중에 나가셔도 됩니다. está bien si ustedes salen en medio de la exposición 쉬는 시간에 가셔도 됩니다. o en el receso. 그러니까 비판적으로 들으세요. Sean muy críticas al escuchar. 근데 그렇게 듣고 나서도 이게 성경에 있는 그대로라고 얘기하시면 Pero si oyen el Evangelio de esta manera y aún con este corazón crítico ustedes logran discernir esto es el Evangelio, 여러분들은 이 성경에 이 복음의 생명 거셔야 돼요. entonces tendrán que dar la vida por este Evangelio. 그래 대충 듣지 마세요. Así que no lo escuchen a la ligera, 아주 깊이 있게 생각하시면서 들으시면 돼요. sino me gustaría que ustedes escucharan a mucha profundidad y que pensaran de esa forma. 혹시 두 분은 스페니시가 편한가요? 영어가 편하신가요? Excuse me, the people who just came in, you're both comfortable with English, right? Yes, yeah. Okay, so Nina back there is interpreting, so please could you get closer to her? Sorry that we're having this 야, issue. Yeah. 네가 틀어. I'm sorry to interrupt. No, that's fine. Don't worry. 네가 앞쪽 앉고 뒤에 가서 앉게 하셔. 자리를 인도 그렇게. 자료가 영어 자료가 없는데. 영어 자료를 가져왔습니다 따로. 몇 번? Pasó Roberto, los libretos en inglés. 네, 챙기실 겁니다. 일단 잘 오셨습니다. Así que gracias por venir. 어디 있는데? 차에 두고 오신 것 같다고 합니다. 영어 자료를 보실 수 있도록 해야 되겠는데. 너 한글 자료 없어? 그 영어 자료가 없잖아. 그러니까 하나를 받으셨는데 일단 한국말을 저렇게 드려. 네가
영어는 영어로 통역을 해야 되기 때문에. 네. 수준 있게 해봐. 아니면 그 성경을 참고하라고 하면 되니까 교재를 네가 봐. 노트북으로 보세요. 영사로 있네. 오케이. 이제 준비된 것 같습니다. Okay, so I think we're all ready back there, right? We're ready? 제가 이제 3일 동안에 지금 이 교재는 약 전 세계 100개국에서 활용되고 있습니다. Así que este material está siendo utilizado en cerca de 100 países. Esto es lo que expondremos durante 3 días. 모든 대륙과 100개국에서 확인된 교재입니다. Así que se ha comprobado en todos estos países el contenido de este material. 그리고 여러분이 시간을 절약하기 위해서 성경 구절까지 다 넣어놨습니다. Y para reducir un poco el tiempo que nos toma explicar todo esto, los versículos están escritos en el material. 오늘 그 중에 총 9강을 진행할 겁니다. Hoy queremos compartir 9 de estas lecciones que tienen ustedes allí. 그래서 오늘은 요점만 여러분한테 정리한다고 생각하시고 Así que hoy estaremos realmente hablando de los puntos principales de cada una de estas lecciones. 이 교재를 가져가서 아주 주의 깊게 한번 훑어보시길 바랍니다. Me gustaría luego que ya cuando ustedes se lleven este material fueran muy discernientes en poder examinar todo esto. 저희는 이 자리에 여러분께 복음을 설명하기 위해서 왔습니다. Así que nosotros hemos venido aquí a explicar el Evangelio. 자, 이제 설명을 드려보도록 하겠습니다. Vamos a explicar un poco el Evangelio. 네, 오케이. 1강부터 진행해 보겠습니다. Desde la lección 1 que tienen allí, 성경에 대한 얘기입니다. es acerca de la Biblia. 성경의 특징들이 너무 많습니다. Hay muchas características de la Biblia. 이게 성경을 뭐라고 얘기할 수 있을까요? 너무나 많은 특징을 가지고 있습니다. ¿Qué puede decir uno de la Biblia? La Biblia tiene bastantes características. 하나님께서 지금 남기신 유일한 것이라고 해도 과언이 아닙니다. Pero no es exageración decir que es lo único que Dios nos ha dejado. 하나님께서 우리 인간 구원을 위해서 남겨둔 가장 어떻게 보면 유일한 것이고 완벽한 것이라고 할 수가 있습니다. Esto es algo único y de cierta manera perfecto en cuanto a la salvación del hombre y Dios nos ha dejado esto. 성경이 가지고 있는 특징이 성경 안에서 성경의 특징을 얘기한 것이 많이 있습니다. Y vemos que la Biblia misma describe las características de la Biblia. 그 성경의 특징 많은 것 중에 몇 가지를 한번 정리를 해봤습니다. Y de las muchas características que tiene la Biblia, aquí vemos algunos versículos. 1강을 하고 있습니다. Sí, estamos en la lección 1 de su material. 그거 보시면 돼요. Sí, pueden estar refiriéndose al material. 오케이. Sí, por favor. Gracias. 순서 목차 넘어가죠. 바로 Ya, 1강 justo después del índice. Es la lección 1 que habla acerca de la Biblia. 오케이. 성경의 특징 그 중에 2번에 보면 마태복음 5장 18절에 진실로 너에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. Y de todas estos versículos, si ven el segundo versículo de Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. 이 말씀은 1.1획이라도 반드시 성취되는 말씀입니다. Es decir, toda la Biblia se va a cumplir sin que falte ni una jota ni una tilde. 4번에 보면 디모데후서 3장 15절 17절에 보니까 이 성경은 구원에 이르는 지혜가 있게 합니다. Y en 2 de Timoteo 3 del 15 al 17 nos dice que estas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe. 7번에 보니까 히브리 4장 12절에 하나님 말씀은 살아있고 활력이 있다고 얘기했습니다. En el punto 7, Hebreos 4:12, vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. 그래서 여호수아 1장 8절에 항상 이 말씀을 주야로 묵상하고 입에서 떠나지 말게 하라고 하며 다 지켜 행하라고 하셨습니다. Por eso es que en Josué capítulo 1 versículo 8 el punto 9 dice que nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. 제가 한 강을 10분 안에 끝내야 됩니다. Es que tenemos que comprimirlo porque no nos queda mucho tiempo. 그래야지 오늘 9강까지 할 수 있어서 Porque esa es la única forma que podremos cubrir todo en general. 그래서 간단하게 얘기를 합니다. Así que estamos hablando a rasgos muy grandes. 그 중에 요한복음 5장 39절에 보니까 Pero en todo esto, viendo Juan 5:39 en el punto 10, 이건 예수님이 직접 얘기하셨어요. Jesús mismo habla de esto. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것입니다. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 성경에 많은 특징이 있지만
예수님께서 친히 이 성경이 왜 기록됐냐? 나에 대한 정언이다 이렇게 얘기하고 있습니다. La Biblia tiene muchas características, pero Jesús mismo está diciendo acerca de la Biblia, todas ellas dan testimonio de mí. 성경을 통해서 우리가 너무나 많은 것을 얻을 수가 있습니다. Podemos obtener varias cosas a través de la Biblia. 하지만 이 성경에 대해서 예수님께서 얘기하시길 이 성경은 나에 대한 정언이다 이렇게 얘기하죠. Pero Jesús al describir la Biblia describe que estas dan testimonio acerca de Él. 그 어떤 특징보다 예수님의 정언이 가장 큰 성경의 특징이라는 얘기죠. Así que más que cualquier característica, lo que Jesús está describiendo acerca de la Biblia es la característica más grande. 또 하나 확인해 볼 게 있습니다. Y un punto más que podemos nosotros verificar, 그러니까 성경을 테스트먼이라고 얘기합니다. cuando hablamos de la Biblia utilizamos las palabras testamento. 구약 성경 올드 테스트먼, 그다음에 신약 성경 뉴 테스트먼이라고 합니다. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. 이게 그냥 소문자라면 테스트먼 소문자가 그냥 정언 또는 유언이라고 하는 뜻인데요. Y claro que testamento por sí solo significa que es una proclamación, una declaración de algo. 이게 대문자 T로 시작하게 되면 이것이 약속이 적힌 정명서라고 고유명사가 됩니다. Pero si nosotros estamos hablando de la forma en la que se utiliza aquí en la Biblia, es un texto con una promesa escrita realmente. 그래서 구약이라고 하는 것은 옛날 약속이 적힌 정명서, 그 다음에 신약은 새로운 약속이 적힌 정명서 그런 뜻입니다. Así que en el Antiguo Testamento, ¿qué significaría? Es el testamento o es el texto que nos habla de la antigua promesa o del antiguo pacto. Y el Nuevo Testamento es el que nos habla del nuevo pacto. 그게 성경입니다. Eso es la Biblia. 뭔가 어떤 약속에 관한 정명서가 성경이라는 거예요. Es decir, es un texto que nos está testificando de una promesa. 무슨 약속이냐? Pero ¿de cuál promesa nos testifica la Biblia? 5장 39절과 연결해서 보면 Y si lo conectamos con Juan 5:39, 그러니까 메시아라고 하는 이 약속이 적힌 정명서라고 하는 것입니다. vemos que todos estos textos tienen una testificación con relación al Mesías. 신학을 하지 않았다 할지라도 구약과 신약의 특징들을 대부분의 성도들은 알고 있습니다. Y aunque muchos miembros de la iglesia no hayan estudiado teología, saben las características del Antiguo y Nuevo Testamento. 구약의 특징이 뭐냐? 구약의 성격은 오실 메시아, 그 다음에 신약의 성격은 내용은 그 메시아가 오셨다 이 얘기입니다. El Antiguo Testamento tiene la característica que nos habla del Mesías que habría de venir, y el Nuevo Testamento nos habla del Mesías que vino. 즉 성경은 메시아에 관한 약속이고 그 약속이 적힌 정명서 이런 뜻입니다. En otras palabras, la Biblia es un texto que nos habla de un pacto, y este pacto es acerca del Mesías. 이 모든 성경의 특징이 한 구절에 모여 있습니다. Y todas estas características de la Biblia se resumen en un versículo clave. 그게 요한복음 20장 31절입니다. Y este versículo es Juan 20:31. 요한복음 20장 31절은 첫 번째는 요한복음의 기록의 목적이고요. Y Juan 20:31 primeramente habla del objetivo de la escritura del Evangelio según Juan. 그리고 요한복음 5장 39절의 배경을 깐다고 할 때는 성경 전체의 기록의 목적이라고 해도 과언이 아닙니다. Pero si nos referimos a Juan 5:39, vemos que no solamente se trata del Evangelio de Juan, sino de todas las escrituras también. 요한복음 20장 31절에 보니까 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이 구절은 좀 주의 깊게 볼 필요가 있습니다. Es necesario ver este versículo a mucha profundidad. 많은 사람들이 이 구절 가지고 주로 어디에 포인트를 맞추냐면 생명을 얻는다라고 하는 곳에 포커스를 맞춥니다. Muchas personas con este versículo se enfocan en el hecho de tener vida en su nombre, 영생을 얻는다 여기에 포커스가 있어요. el de tener la vida eterna. 근데 이 문장 구조를 자세하게 보면요. Pero si ustedes miran cómo está escrito este versículo, 생명을 얻는 것은 오히려 따라오는 결과입니다. vemos que el tener vida es un resultado. 믿으면 따라오는 결과라는 거예요. Cuando yo creo, el tener vida es un resultado de esa fe. 그러니까 뭘 믿냔 말입니다. Pero, ¿creer qué? 그게 성경 기록의 목적입니다. Eso es el objetivo de la escritura de la Biblia. 예수라고 하는 사람이 Es decir, este Jesús 하나님의 아들 그리스도라고 하는 사실을 es el Cristo, el Hijo de Dios. 믿게 하기 위해서 성경이 기록됐대요. La Biblia está escrita para que creamos en esa verdad. 그리고 그렇게 믿으면 생명을 얻는답니다. Y si creemos en esta verdad, tenemos vida. 올바로 믿으면 생명을 얻는 건 따라오는 거예요. Es decir, si creemos correctamente, entonces la vida que está en Él es un resultado. 궁극적인 목적은 뭐냐면 예수라고 하는 사람이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 사실을 믿게 하는 것이 Pero al 성경이에요. final de cuentas, la Biblia tiene
como objetivo que nosotros creamos qué cosa, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 다 아는 얘기라고 할 수 있습니다. Y podemos decir, bueno, todos lo saben, 하지만 생각해 볼 필요가 있습니다. pero hay una necesidad de pensar en esto profundamente. 예수 그리스도 믿는다와 예수를 그리스도로 믿는다라고 하는 말은 같은 말일 수 있지만 틀린 말일 수도 있습니다. El creer en Jesucristo y en creer en Jesús como el Cristo puede ser lo mismo, pero puede ser algo muy diferente también. 아주 비슷한 말인데 틀린 말일 수 있습니다. Puede ser algo muy similar, pero muy disimilar también. 제가 한번 설명을 해볼게요. Se los explico de esta manera. 제가 이제 저 뒤에 있는 제 아내하고 약 20년 전에 결혼해서 아이 4명을 가지고 있습니다. Yo estoy casado con mi esposa desde hace 20 años y tenemos 4 hijos. 마지막 넷째가 6살이에요. Y mi hijo menor tiene 6 años. 6살 정도의 어떤 아이를 기억하시죠? 대충 아시겠죠? Y bueno, ustedes saben cómo es un niño de 6 años, más o menos ustedes saben qué facultades tiene. 이 아이는 보통 이 웬만한 어른들의 말은 다 따라합니다. Este niño puede repetir cualquier palabra que diga un adulto. 쉽게 한번 설명해 볼게요. Para explicarlo de una forma fácil. 예를 들면 미국 대통령이 트럼프라고 우리는 알고 있습니다. Por ejemplo, nosotros sabemos que el presidente de Estados Unidos es Trump. 우린 두 가지를 알아요. Y sabemos 2 cosas. 미국 대통령이 얼마나 힘 있는지 알고 있고, Sabemos qué tan poderoso es el presidente de Estados Unidos. 그 다음에 트럼프라고 하는 사람을 알고 Y 있어요. sabemos quién es Trump. 머리 이렇게 하얀 이 사람을 알고 있어요. Alguien con su cabello, ¿no? De una forma muy peculiar. Es algo muy de él. 트럼프라고 하는 사람을 알고 있고 미국 대통령이 얼마나 큰 직분인지 우리는 알고 있어요. Sabemos qué tan es cómo es Trump, qué persona es Trump y sabemos qué tan grande es la posición de ser un presidente. 근데 몇 년 전에 트럼프가 대통령에 당선돼서 지금은 트럼프가 대통령이 되었습니다. Y sabemos que hace un tiempo Trump fue elegido como un presidente que en las elecciones él resultó siendo el presidente. 우리 어른들은 알아요. Siendo adultos sabemos eso. 트럼프 대통령이라고 얘기할 때 트럼프라고 하는 사람과 미국 대통령이라고 하는 직분과 그 사람이 대통령에 당선됐다라고 하는 숨은 의미를 우리가 알고 있습니다. Así que cuando decimos presidente Trump, entonces está incluido el hecho de quién es Trump, sabemos quién es Trump, sabemos qué tan poderoso es el presidente de Estados Unidos y cómo es que Trump se volvió el presidente de Estados Unidos, sabemos todo eso. 트럼프라고 하는 대통령이 지금 우리 앞에 났으면 Así que si viniese el presidente Trump enfrente de nosotros ahora, 우리는 아주 기뻐할 겁니다. nos alegraríamos mucho. 물론 싫어하는 사람도 Bueno, 있겠죠. tal vez algunos no tanto. 여하튼 미국 대통령이 나한테 와서 같이 식사를 한다. Pero por ejemplo, si Trump viene y me dice, ¿quieres cenar conmigo? 트럼프가 왔지만 트럼프 개인이 아니라 미 대통령이 우리한테 온 거예요. Entonces Trump vino, pero no es Trump solamente, él es el presidente de Estados Unidos. 아주 좋아할 거고 뭐 사진 찍고 난리 날 겁니다. Probablemente nos agrademos mucho, nos tomemos fotos con él o cualquier cosa. 근데 우리 6살짜리 아이한테 미국 대통령이 트럼프가 나타난다고 해도 Pero si a mi hijo de 6 años le aparece enfrente al presidente Trump, 우리 아이는 트럼프 대통령이라고 늘 얘기하지만 aunque él puede repetir las palabras que él es el presidente Trump, 그 아이 앞에 트럼프 대통령이 나타나면 si el presidente aparece enfrente de mi hijo, 우리 아이는 별로 놀라지 않을 겁니다. él no se sorprenderá para nada. 별로 좋아하지 않을 겁니다. Tampoco se alegraría. 어쩌면 무시할 겁니다. Probablemente lo ignoraría. 아예 모른 체 할 겁니다. Y probablemente ni le haría caso. 그 아이와 저와의 차이는 뭐죠? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre este niño y entre lo que somos 똑같이 nosotros? 트럼프 대통령이라고 서로 얘기하고 있습니다. Nosotros repetimos presidente Trump de la misma forma. 하지만 이 아이와 저의 차이는 뭡니까? Pero ¿cuál es la diferencia entre yo y este niño? 이 아이는 전혀 모르는 상태예요. Este niño no sabe nada. 미 대통령도 모르고 No sabe quién es el presidente de Estados Unidos. 트럼프라고 하는 대통령도 모르고 No sabe quién es 사람도 Trump. 모르고 No sabe quién es este individuo Trump. 그가 대통령이 당선됐다는 것도 몰라요. Y no sabe cómo él cómo llegó a ser un presidente. 얘는 그냥 모르고 하는 얘기예요. Simplemente él repite las palabras, pero no lo sabe bien. 하지만 저는 압니다. Pero yo sí. 트럼프라는 사람을 알고 Conozco quién es Trump. 미 합중국 그 대통령이 얼마나 큰 능력 있는 권세 있는지 알고 있고 Y conozco qué tan grande es el poder del presidente de los Estados Unidos de América. 그리고 지금 그 트럼프가 대통령이 됐다는 걸 알고 있습니다. Y yo sé que ahora él funge como un presidente. 동일한 얘기를 하는데 얘는 모르고 있고 저는 알고 있어요. Así que estamos diciendo lo mismo, pero él no lo sabe y yo sí. 대통령을 알고 모르는 건 별 문제가 아닌 Y 거예요. bueno, claro que cuando se trata de un presidente no tiene un efecto muy grande. 문제는 예수님이 그리스도라고 하는 사실을 알고 모르는 것은 큰 차이가 있다. El problema es cuando nosotros no conocemos que Jesús es el Cristo. Eso es una gran diferencia. 이건 아주 큰 차이가 있습니다. Hay una diferencia muy grande. 한번 생각해 보세요. Pensémoslo de esta forma. 예수 그리스도를 믿는데요. Creemos en Jesucristo. 예수 그리스도를 믿는데 그리스도가 무슨 뜻인지 몰라요. Si hay una persona que cree en Jesucristo pero no sabe qué significa Cristo, 그리스도가 무슨 일을 했는지도 몰라요. no sabe qué hizo Cristo,
그리고 왜 예수가 그리스도인지도 몰라요. y no sabe por qué Jesús es el Cristo. 그러면서 그냥 예수 그리스도 믿는데 Pero dice que cree en Jesucristo. 예수 그리스도 뭘 믿느냐고 물어보면 Y entonces, ¿qué crees acerca de Jesucristo? 그냥 그분이 나를 위해서 십자가에 지었다. Bueno, él estuvo en la cruz por mí. 그를 영접하면 천국 간다. Y si yo lo acepto, me voy al cielo. 물론 틀린 말은 아닙니다. Claro que no está mal decirlo. 하지만 분명히 깊이가 없는 것은 사실입니다. Sin embargo, es muy claro que no hay una profundidad en esta confesión. 많은 교회를 다니고 있는 사람들이 그리스도가 무슨 뜻인지 모르고 그가 무슨 일을 했는지 몰라요. Muchas personas van a la iglesia y dicen creer, pero realmente no saben quién es el Cristo, no saben qué es lo que Él ha hecho. 우리와 초대교회가 신앙생활이 너무 차이가 많이 납니다. Nosotros vemos que nuestra vida de fe es muy diferente a la vida de fe de la iglesia primitiva. 왜 차이가 날까요? ¿Por qué hay tanta diferencia? 시대가 다르기 때문입니다. ¿Será que es porque la época es diferente? 아니면 그 사람들과 우리의 수준이 달라서 그렇습니다. ¿O será porque nuestro nivel es diferente? 아닙니다. No es así. 그들이 알고 그들이 믿었던 그 복음과 우리가 알고 우리가 믿고 있는 그 복음이 차이가 난다는 거죠. La diferencia no es nada de eso, sino es el evangelio que ellos creían, que ellos conocían y el evangelio que nosotros conocemos y creemos. 노력의 차이가 아닙니다. No es una diferencia de esfuerzo, 수준의 차이가 아닙니다. no es una diferencia de nuestro nivel. 가장 큰 차이는 복음입니다. La diferencia más grande es qué evangelio tenemos. 이 복음을 성경은 예수가 그리스도라고 하는 것이 복음이라고 얘기하고 있습니다. Es que la Biblia nos dice que el evangelio es que Jesús es el Cristo. 혹시 NIV 성경을 가지고 계신 분? No sé si ustedes tienen la Biblia nueva versión internacional, que sería más que nada en inglés. 사도행전 5장 42절 한번 읽어주세요. Si nos hacen el favor de leer Hechos 5:42 para las personas que hablan inglés. Acts chapter 5 verse 42, please. Hechos 5:42, por favor. Okay, where is from the one from Exodus? Acts chapter 5. 42. 오늘 영어 되네. Acts 5 verse 42. 오케이, 읽어주세요. Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. 그게 굿뉴스가 뭐라고 정의되어 있습니까? What is the definition of the good news? Así que, ¿cuál es la definición de buenas nuevas? Messiah? The Messiah. According to the verse. Oh, Yeah. according to the verse, it says okay, I'm sorry. The good news is Christ. Yeah. 더 굿뉴스 정확하게 And the good news that Jesus is the Messiah. Messiah. 굿뉴스의 정의가 성경에 나와 있습니다. Así que la Biblia define cuáles son estas buenas nuevas. 예수가 그리스도라고 하는 것이 굿뉴스의 정의입니다. La Biblia, según este verso, nos describe cómo es que las buenas nuevas es que Jesús es el Cristo. 이게 NIV만 그런 것이 아니라 헬라 원어와 수많은 버전에 더 굿뉴스의 정의가 나와 있습니다. Pero no solamente está en la nueva versión internacional, sino que en varias versiones, incluyendo la original en el griego, nos dice que las buenas nuevas es que Jesús es el Cristo. 성경의 기록의 목적은 El objetivo de la escritura de la Biblia 무언가를 믿게 하기 위함이에요. es que nosotros creamos, pero que creamos en qué. 이 무언가를 믿으면 생명을 얻는답니다. Si creemos en este algo, la Biblia nos dice que tenemos vida. 그 무언가가 중요한 내용이 뭐냐? 예수께서 하나님의 아들 그리스도라고 하는 것을 믿기 위함이라고 얘기합니다. Pero ¿qué es este algo? La Biblia nos dice que es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 즉 사도행전 5장 42절에 기반해서 보면 복음, 예수가 그리스도라고 하는 그 복음을 믿게 하기 위한 것이 성경의 기록의 Y 목적입니다. si nos basamos en Hechos 5:42, nos dice que cuando creemos en ese evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces tenemos vida en su nombre. 예수가 그리스도 이것이 복음입니다. El evangelio es que Jesús es el